Maayong adlaw ninyo diha mga idol. O karon kay naamay niabot sa ato nga grasya, matik na ato na ning lutoon sa pinakalamiang loto. Gikan tuod ni Manoy. Manoy alias Dudog. O karon inig-abot sa isda, matik na ni akong bayaw diring dapita. Banatan ding bunot ang lubi. Mentras nanay nagduyan-duyan, naglanta-lanta pud sa nagbunot diring dapita. Ayaw lang mo pagkatingala kung nagpaupaw ni akong bayaw. Kay gumikan idol magud niya si Bibi Ama. Og hiniguman og palis niya sa lubi, matik ta diri kagod-kagod pud tirada nato diring dapita. Paspasan na nato ni pagkagod kay aron malunod nato didto sa atong hawan nga gitirada. Sa kadtong nag-gym diha, lupig ra pud tag nag-gym ani. Kay gumikan sa inig kagod nimo mangusog gyud ka. Mogawas gyud ang imong mga kusog ani. Maog matingala mo nga sa akong braso nga perting dakuha. Kay gumikan sa sige na kog kagod aning lubiha. Mintras nagkagod ko sila po di ay diri nagkabisi og paglimpyo og isda. Wala ko kabalo nga sila po di ay diri nag-vlog po di ay. Kauban akong asawa og akong bayaw. Inig human niyag limpyo sa isda matik na suludan sa kaldero. Mautod ni atong lamas nga tirada. Ato na dayang imikos-mikos ni atong gata. Kay aron mapugta. Inig human og pugta sa atong gata. Gipaspasan dayon og hiwa ang mga lamas sa akong bayaw. Simple lang gyud ani nga pagkatirada. Sa pagkakita niyo nagbukal-bukal na atong gata ato na dining lundan og magic sarap. Inig human og lunod sa magic sarap. Akong asawa nakakawat na pud di ay og dawaw sa silingan. Inig luto sa atong hawan matik na suka dayon si nanay kay gigutom na kuno siya. Pagkatataod, iya na nagkuha sa sudan kay pertinang gutoma. Mauning akong mga kauban sa pagkaon pertinang bibuha kay pertina mong daghana. O haha.